अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया ताकि पाकिस्तान के माशी हल जो है वो ढूंढा जा सके। कॉन्फ्रेंस में कारोबारी हजरात और माहिर माशियात को मद्दू किया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने यकीन दहानी कराई कि IMF के साथ मुआहदा जल्द अज जल्द तय पा जाएगा। Very tough decisions. It is not easy for any Prime Minister to allow increasing the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था, और ये सब्सिडी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने ये साइन किया था, सिंसियरली साइन किया था IMF से, इसके कम्प्लीटली बरक्स थी। यहाँ पे ये वादा करके गए थे, IMF से मुआहदा करके गए थे कि हम एक पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। तो आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मुआहदे पे, इमरान खान साहब के मुआहदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। तो हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली कंट्री वी गॉट। सो इंशाअल्लाह ताला इसको संवारना हमारा काम है। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं, इंश्योर इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि साबिक हुकूमत ने फ्यूल सब्सिडी देकर इनके लिए शिकंजा तैयार किया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा कर्जा लिया, जो उस कर्जे का 80% बनता है जो माजी की तमाम हुकूमतों ने जब से पाकिस्तान बना है तब से लिया है। नाज़रीन, आज डॉलर तकरीबन 203 रुपए तक जा पहुंचा है, और इसके ऊपर शहरी क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई इतनी होगी है, बिजली आती नहीं है, लेकिन बिजली के बिल ऐसे आते हैं जैसे हम लोग को उससे डबल यूज़ कर रहे हो। अब मैंने इसी चक्कर में बाइक ही भेज दी। मैंने कहा ना पेट्रोल हो, बाइक होगी ना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, जहाँ सफ़र करना है पैदल धूप में कर लेते हैं। टमाटर जो है वो 150 से नीचे आता ही नहीं है, कभी आता भी है, एक दिन आएगा तो घंटे के बाद फिर उसी रेट पे चला जाएगा। दालें आटे का तो आप वो ना ही पूछो, गोश्त को देख लें, गोश्त किधर चला गया। 1700 रुपये किलो बकरे का गोश्त मिल रहा है इस टाइम। अब ये बताएं कि ये हमारे जैसे सफ़ेद पोस्ट लोग कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, सेल कैपेसिटी जो है वो भी लोगों की जो है ना कैपेसिटी कम है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर रहे किसी चीज़ को। तो बस अभी जो है ना बेसिक्स लोगों की पूरी होना बहुत मुश्किल हो गई हैं। ये बस गुजारा चाह रहा है 10-12 हज़ार है, कभी किसी से उधार ले लेते हैं, कभी किसी को देते नहीं। अभी बच्चों की फीस ही नहीं भरी जाती, इसलिए मुल्तान से आते हैं हम इधर कमाने के लिए। ये 300 फालसा बेचते हैं, कभी रोज़ी बचती है कभी नहीं, कल पैसे भी नहीं पूरे। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो बढ़ाई जा रही है अब सब कुछ। कभी तेल चार दिया, तेल अगर सस्ता था, फ्रूट सस्ता मिलता था, ज़्यादा बिकता था। अब तेल महंगा, फ्रूट भी महंगा, इसलिए कम बिकता है। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, गरीबों के बारे में सोचें ना। नाज़रीन, इस हुकूमत ने उम्मीद लगाई हुई है कि जब IMF के साथ डील हो जाएगी तो फिर चीन से भी 2.3 अरब डॉलर कर्जा मिल जाएगा। क्या ये हुकूमत मईशत को कड़वी गोली खिलाकर पटरी पर ला सकती है कि नहीं, पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, माहिर माशियात हैं, वो वाकई वज़ीर ख़जाना और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं। इनकी किताब ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स जो है वो शाया हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह चुके हैं कि इस वक्त माशी इमरजेंसी जो है उसके ख़तरात टल गए हैं, इसलिए चूँकि जो कड़वी गोली हमने खानी थी हम खा चुके हैं। हमने पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी हैं, सब्सिडी ख़त्म कर दी है। तो क्या आप समझते हैं कि आगे जाते हुए मामलात हल हो जाएंगे? क्योंकि आपने तो ये भी एक प्रिडिक्शन की है कि 23% जो है वो महंगाई की जो शरह है वो बढ़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि काफ़ी अरसे के बाद हमारी नई हुकूमत ने मुनासिब ये समझा कि तेल की कीमतें जो हैं उनमें इजाफ़ा किया गया, और 2 मरतबा 30 रुपए करके उन्होंने 60 रुपए बढ़ाया है। अभी तक सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। अंदाज़ा ये है कि तकरीबन और 20 से 25 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। अलबत्ता बहुत इजाफ़ा हुआ है, 40% से भी ज़्यादा। दूसरी तरफ ख़बर यह है कि बिजली के नर्ख में 8 रुपए का इजाफा होने वाला है, जबकि एवरेज जो है वो 16 रुपए है, यानी कि तकरीबन 50% इजाफा बिजली के नर्खों में।
तीसरी खबर जो आई है और वो ये है कि ओगरा ने कहा है कि गैस की कीमतों में 45% इजाफा करना पड़ेगा। आप ये 3 चीज़ों को मिला लें, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो कंजम्पशन करते हैं लोग, दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट में इजाफा होता है, दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट जो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में आपके बिजली या गैस, इसके नतीजे में हमने सबको कैलकुलेट करके निकाला है कि तकरीबन 9 से 10% इजाफा हो जाएगा आपके अफरात-ए-ज़र में, जो पिछले महीने मई के महीने में 13.8% था। तो यानी कि ये कम से कम 23% अनकरीब जाने वाला है। तारीख का एक बुलंद लेवल होगा। हमने पाकिस्तान में इस तरह के अफरात-ए-ज़र पहले कभी नहीं देखे थे और इस बात पे हम सबको तो यकीनन परेशानी है, मगर साथ साथ मैं ये कह दूं कि अगर ये नहीं किया जाता और IMF से बातचीत आगे नहीं बढ़ती और ये ब्रेक डाउन हो जाता तो रुपए में तेज़ी से कमी आती। अब आप देखिए कि इन चीज़ों को बढ़ाने के बावजूद आज और कल रुपए की कदर में 2 से 3 रुपए की कमी आई है। इस रफ्तार से अगर सिलसिला चल पड़ता तो बाहर की कीमतें इतनी बढ़ जाती कि उससे भी अफरात-ए-ज़र लगभग इतना ही होता अगर हुकूमत कुछ करती या नहीं करती। सब्सिडीज़ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते, रुपए छापना पड़ता, उसकी वजह से अफरात-ए-ज़र में तकरीबन वही इजाफा होता। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और आगे चल के कुछ महीने पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अफरात-ए-ज़र देखेगा। तो जो सब्सिडीज़ हुकूमत ने रिमूव की हैं, ख़त्म की हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं था आपकी राय में? मेरे ख्याल से देखिए जो बाहर की कीमतें हैं उस पर आपने जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया था वो तो इससे भी आगे था। न सिर्फ कि इंटरनेशनल प्राइसेस को आप लोकल प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करेंगे, मगर साथ साथ जो इस छठे रिव्यू में पिछली हुकूमत ने एग्रीमेंट किया था वो ये था कि हम ना सिर्फ ये करेंगे मगर हम पेट्रोलियम लेवी को आहिस्ता आहिस्ता 30 रुपए फी लीटर पे ले जाएंगे और सेल्स टैक्स 17% कायम रहेगा। इस वक्त जो पोजीशन है कि पेट्रोलियम लेवी तो ख़त्म, सेल्स टैक्स ख़त्म, सब्सिडी काफ़ी हद तक ख़त्म, मगर अगर आप ये पॉलिसी फॉलो करते जो छठे रिव्यू में तय हुआ था तो मुझे कहना पड़ता अफसोस से कि इस वक्त आपके पेट्रोल की कीमत 260 से 70 रुपए हो सकती थी, खुदा न खास्ता। तो इसका मतलब है कि इस हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था। मगर पाशा साहब, हाल ही में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मंशा साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ तजारत करे, उनको चाहिए कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाए। इसलिए चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ ही आप डॉलर पाकिस्तान के अंदर नहीं ला सकते, आपको फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। मगर आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, मगर ज़ाहिर है सियासत और इकॉनमी का, मईशत का गहरा एक रिलेशनशिप होता है। तो अगर यहाँ पे तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे तो कौन फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएगा इस इनसिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर? ना सिर्फ ये परेशानी है, देखिए माशी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि 1-2 महीने पिछले दिनों गुजरे हैं जिसमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनफी हो गया था। यानी कि हमारी कंपनियां जो हैं, जो उनके पास रिजर्व्स रुपए में हैं, वो चुपचाप से उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करके हेडक्वार्टर्स वापस भिजवा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता नहीं कि क्या होने वाला है आगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में जो इक्विटीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक उसमें भी कमी नज़र आ रही है। इस वक्त विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मियां मंशा साहब, जब तक हमारे हालात नुमाया तौर पर बेहतर नज़र नहीं आना शुरू होते हैं, अब आप ये देखिए कि मूडीज़ ने, जो बहुत अहम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने तो आपको ये कह दिया है कि आप स्टेबल से बिल्कुल ही अब आप अनस्टेबल हो गए। तो नतीजा ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात शॉर्ट रन में ना होने के बराबर है।
दूसरी तरफ जो और बातें उन्होंने की हैं यकीनन मुनासिब होंगी, मगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सख्त से सख्त इक़दामात लेने हैं, खर्चे नुमाया तौर पर कम करने हैं। आपको तो हैरत होगी कि मैं आपको ज़रा आदाद शुमार एक दो सुना दूँ कि हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस सालाना 850 अरब खा लेते हैं बजट से। दूसरी तरफ पेंशन जो हैं आपके 5 हुकूमतें जो हैं, 4 प्रोविंशियल 1 फेडरल, 1000 अरब का खर्चा हो जाता है। तीसरी तरफ सरे सूद की बढ़ने की वजह से तकरीबन अगले साल 4000 अरब, और आखिरी फिगर जो है वो आपके डिफेंस का है अखराजात 2000 अरब से भी ज्यादा। तो 2000 अरब से भी ज्यादा, और कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी इंक्रीज किया जाएगा बजट को, जो अभी आ रहा है जून के अंदर प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। देखिए IMF ने ये कहा है आपसे कि आपको एक, जैसे कहते हैं मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊं, कि आपको प्राइमरी डेफिसिट को ख़त्म करके छोटा सा सरप्लस लाना है। प्राइमरी डेफिसिट की कैलकुलेशन में सारे खर्चे हम लेते हैं, अलावा सूद पे जो खर्चा होता है। तो जो खर्चे जो हम इसमें अकाउंट में लेते हैं उसमें सबसे बड़ा आइटम डिफेंस का है। तो इस बड़े सटल अंदाज में IMF शायद ये इशारा दे रहा है कि अगर आप सरप्लस लाना चाहते हैं तो आपको अपने डिफेंस का बजट कम करना पड़ेगा, जिस तरह आपने डेवलपमेंट के बजट को तकरीबन रियल टर्म्स में 5 साल पहले जो लेवल था उससे आधे से भी अब आपने उसे कम कर दिया है। और डेवलपमेंट बजट से तो बराह रास्त आवाम को फ़ायदा होता है। पाशा साहब, ये जो अब बजट आ रहा है जून के अंदर प्रेजेंट होगा और कुछ ही दिनों के अंदर ये बजट जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर आप समझते हैं कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगी? क्योंकि सब्सिडीज़ तो अब ख़त्म कर दी गई हैं, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ा दी गई है, मगर क्या जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जी हम टारगेट करेंगे उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को टारगेट करेंगे, विल दे बी सक्सेसफुल इन डूइंग दिस? व्हाट शुड वी लुक फॉरवर्ड टू? ये बहुत अहम सवाल है आपका, इसलिए कि हालात जिस कदर ख़राब हो चुके हैं और अफरात ज़र बढ़ने का ख़तरा है, तो रिलीफ की तो वाज़े तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्या हो सकता है? सबसे पहले एक अच्छा डिसीजन जो हमारी हुकूमत ने लिया कि उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपये फ़ी महीने एक्स्ट्रा कोई 14 लाख घरानों को देंगे। ये साल भर में अगर आप दे दें 28 अरब हर महीने, तो ये तकरीबन 336 अरब बनता है। दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ जारी है, अच्छा प्रोग्राम, वेल एक्सिक्यूटेड, और पिछली हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा काम किया इसमें, एहसास प्रोग्राम वगैरह में। तो इसमें हमें तकरीबन 250 अरब और देने पड़ेंगे जो कि हमने पिछले साल दिया है। और मेरी गुजारिश ये है कि 2 और हमें प्रोविजंस रखने चाहिए बजट में। एक तो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में कीमतें कम होती हैं मगर माल नहीं होता, तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए प्रोविज़न एक्स्ट्रा आप रखें बजट में 50 अरब की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए। और आखिरी जो प्रोविज़न रखें रिलीफ के तौर पर कि पास्को जो गंदम प्रोक्योर करता है उसको 50 अरब दें ताकि सब्सिडी छोटी सी उसमें से भी निकल आए। कुल आपका खर्चा 700 अरब के करीब होगा, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का अमीर तबका जो माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेतहाशा मराद, कंसेशंस, एग्जेम्पशंस तकरीबन 2000 अरब के एंजॉय करता है, उनसे हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके बजट में कम से कम 700 अरब लें ताकि एक मुनासिब अदम मुसावात का सिलसिला हो और लोग ये महसूस करें कि चलो अमीरों ने सैक्रिफाइस किया, हमें कुछ रिलीफ मिला है, हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पाशा साहब, आखिरी सवाल आपसे, चूँकि 2023 के अंदर इलेक्शंस भी होने, इंतखाबात भी होने हैं,
اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے خاص طور پہ یہ امید لگائی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس وقت جو بجٹ دیں گے وہ ایک سخت بجٹ ہوگا تو جو اگلا بجٹ ہوگا وہ ہم عوام دوست بجٹ دے پائیں گے. کیا اگلے سال وہ اس پوزیشن میں ہوں گے سبسڈیز ریموو کرنے کے بعد کہ وہ عوام دوست بجٹ دے دیں؟ مجھے ذرا سوچ سمجھ کے کہنا پڑتا ہے کہ اگلے سال جس طرح کے کنسٹرینٹس پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے درآمدات کو بہت کم کرنا ہے، ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس 37 ارب ڈالر کے ہو چکے ہیں، قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور ہوگا، اور ان پٹ کاسٹس میں واضح طور پر اور اضافہ ہو سکتا ہے اور ہمارے برآمدات متاثر ہو سکتے ہیں. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہوں گے اگر اگلے سال ہمارا شرح نمو 3 سے 3.5% ہو. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی تیزی سے گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ اگلے سال آپ ایک بالکل جیسے کہتے ہیں سافٹ ہلکا بجٹ لے آئیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں حالات ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنا ہے اگلے 2-3 کم از کم سال، اور انشاءاللہ جو بھی نئی حکومت آئے گی جس طرح 2017-18 میں ہوا تھا اور 2012-13 میں ہوا تھا، تو یہ جو سلسلہ ہے اسٹیبلائزیشن کا انہیں آگے لے جانا پڑے گا. اور ہماری تو دعا یہ ہے کہ آخر ہمارا ملک، پیارا ملک کامیاب ہونا شروع ہو جائے. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ دیر آر ٹف ٹائمز اہیڈ آف پاکستان، اور اگر ہم نے آگے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تندرست کرنا ہے، تو جو IMF بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو سرپلس بجٹ ہے جس کے اندر جو ڈیفنس بجٹ آپ کا 2000 ارب تک پہنچ گیا اور اس سے مزید بھی، اس کے اندر آپ کو کٹوتی کرنی ہوگی. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے جرمن فارن منسٹر جو ہیں اپنی میڈن وزٹ پہ پاکستان آئیں، اور افغانستان کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے فارن منسٹر اور جرمن فارن منسٹر نے کیا بات کی، اور آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ افغانستان سے جو لوگ آئے ہیں ان کے حوالے سے کیا سچویشن ہے. یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک اہم دورے پر جرمن وزیر خارجہ اینولینا باربوک جو ہے وہ پاکستان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر پاکستان پہنچیں، اور ان کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آ گیا جس کی وجہ سے انہیں اپنا دورہ جو ہے مختصر کرنا پڑا. بلاول بھٹو بھی اپنا کرونا ٹیسٹ اب کروائیں گے. مشترکہ پریس کانفرنس جو انہوں نے کی اس میں جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ جب تک افغانستان میں بدترین حالات رہیں گے جرمنی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی دنیا کو کھل کر طالبان کو بتانا ہوگا کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں. ہم افغانستان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی مدد کریں گے، خصوصی طور پر خواتین اور بچوں کی. When we look across the border, the situation is dire, and as you have mentioned, the Taliban are leading the country into a downfall. Parents do not know how to feed their children. Girls are deprived of their right to education. Women are almost excluded from participation in public life. Dissenting voices are brutally suppressed. The economy is grinding to a halt. The international community must stand united and together tell the Taliban loud and clear, you are heading in the wrong direction. As long as they go down this path, there's no room for normalization and even less for recognition of the Taliban as the legitimate rulers of the country. At the same time, we will not forget and we will not abandon the people of Afghanistan. It is not the fault of the people that the Taliban government overthrew the government and since then have tightened their grip on the Afghan society. We will continue to provide humanitarian aid and support the people who need it the most, especially women and girls who suffer more than anyone else under the Taliban's rule. بلاول بھٹو نے اسی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان ایک پرامن اور خوشحال افغانستان چاہتا ہے. Pakistan's policy is clear. We support a peaceful and prosperous Afghanistan, contributing to stability and regional connectivity. It is our hope
that the Afghan authorities would be responsive to the international community's expectations regarding inclusivity, respect for human rights for all Afghans, including women, and take effective actions against terrorism. For its part, the international community must be actively engaged in preventing a humanitarian crisis. We also believe that the release of Afghanistan's financial assets would be crucial in stabilizing the economy and giving it sustainability. जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात की वजह से 14,000 अफ़गानियों को जर्मनी पहुंचाया गया, जहां पर वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो पीछे रह गए हैं, जैसे कि 16 साला रेशमा मेहरबज़ादा, जिसने आज अपने तकरीबन 2,000 हमवतनों के साथ इस्लामाबाद की तपती हुई धूप में रेड जोन में एहतजाज किया। वो पाकिस्तान हुकूमत और क़ौम मुत्तहिदा से ज़िंदा रहने का हक मांग रही थी, पर इंसानी हमदर्दी की बजाय इन पर डंडे बरसाए गए। अगर आप कैमरा घुमाएं तो आपको दिखाई देगा कि इनमें से ज़्यादातर हज़ारा, ताजिक, उज़्बेक और कुछ पश्तून भी हैं। पिछले 50 दिन से अफ़गान शहरी जो हाल ही में तालिबान की हुकूमत से जान बचाकर पाकिस्तान आए हैं, कुछ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं और बाकी खुले आसमान तले रह रहे हैं। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, जिसके बाद रवां साल अफ़गानिस्तान में शहरियों पर 127 हमले किए गए, जिनमें तकरीबन 450 लोग जान की बाजी हार गए और 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अप्रैल में काबुल के शिया अक्सरती इलाके के स्कूल में धमाका हुआ, जिसमें 9 अफराद हलाक हुए। तालिबान के कब्ज़े के बाद हज़ारा बरादरी शदीद खौफ का शिकार है और वो अफ़गानिस्तान को अपने लिए गैर महफूज तस्वुर करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त 14 लाख रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन हैं, जिनमें से 52% कैंपों से बाहर रह रहे हैं, जबकि 48% खैबर पख्तूनख्वा के कैंपों में रह रहे हैं। इसके अलावा 3 लाख अफ़गान शहरी हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड है और ये कैंपों से बाहर रह रहे हैं। तालिबान के कब्ज़े के बाद अपनी जान बचाने के लिए लाख से ज़ायद अफ़गान शहरी जो हैं वीज़े पर पाकिस्तान आए, बाकी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान में मौजूद जो अफ़गान शहरी तालिबान के कब्ज़े के बाद आए, हुकूमत पाकिस्तान ने इनको मुहाजिरीन का दर्जा देने से इनकार कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इंसानी हमदर्दी के तौर पर उन्हें पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त दे सकते हैं ताकि वो वीज़े लेकर किसी और मुल्क में जा सकें, लेकिन मुहाजिरीन का दर्जा देकर अपनी मुश्किलात में ज़्यादा इजाफ़ा नहीं कर सकते। अब इनके पास ना कोई ज़रिया माश है और ना ही कोई इलाज मुआलजा की सहूलत। आज इस्लामाबाद में अफ़गान मुजाहिरीन ने जो लिबास पहना हुआ था, इस पर लिखा हुआ था किल, यानी मुझे मार दो। आइए आपको दिखाते हैं कि ये इस्लामाबाद के रेड जोन में क्या मुतालबात कर रहे थे। आपको दिखाएंगे कि रेशमा किन हालात में पाकिस्तान पहुंची। ये सब कुछ हमारे साथ ही रहिएगा ब्रेक के बाद। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के रेड जोन में खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन हैं, जिन्होंने ये किल का जो एक है लिबास सा पहना हुआ है और वो चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रजिस्टर करें, वहाँ पे वो मुज़ाहरा करें। वो ये कहते हैं कि या तो हमें बुनियादी हकूक़ दो या हमें मार दो। ये कई हफ्तों से इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं और अब मजबूरन इनको इस्लामाबाद की रेड जोन में आना पड़ा। वो चाहते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा तक जाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें। कुछ ही देर पहले पुलिस ने उनको यहाँ पे रोकने की कोशिश की और उसके नतीजे में हाथापाई हुई। मेरे साथ 16 साल की रेशमा मेहराबज़ादा हैं। इनका जो नाम है उसका मतलब है तूफ़ान, और ये आई हैं काबुल से और इन्होंने मुझे अपना बाजू दिखाया जहाँ पे निशान पड़ा है और वो कहती हैं कि उनको आज पुलिस ने जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज की है। जी रेशमा बताएं।
میں نے افغانستان سے آیا بہت مشکل سے، چمن باردر سے، اور بہت مشکل سے طالبان کی وجہ سے. ادھر طالبان ہمیں پڑھنے جاب کرنے، کیونکہ ہم لیڈیز ہے، عورت ہے، اس لیے کام کرنے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے ہمیں مجبور سے پاکستان میں آیا. جب پاکستان میں آیا ادھر ہمارا احتجاج ہے. 50 دن پہلے یہ شروع ہوا ہمارا احتجاج میں ہمیں کوئی اچھا واش روم نہیں ہے لیڈیز کے لیے، مردوں کے لیے. یہ ادھر بچوں بھی بہت زیادہ ہے، اور کوئی پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اچھا پانی نہیں. سب بیمار ہے ادھر، صرف پانی کھانا یہ چیزوں کی وجہ سے. یہ جو نیشنل ہے ہمارا آواز نہیں سنا، اس لیے ہم لوگ روت میں آیا. جب روت میں آیا یہ پولیس لوگوں ہمارا رستے میں آیا. وہ کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ افغانی ادھر کرو، بس بات ختم. اتنا دھوپ میں پانی بھی نہیں ہے. سب جب ادھر آیا پولیس لوگوں کی طرف میں ہمیں بہت مارا. صرف میں نہیں ہوں، بہت ادھر لیڈیز، بہت عورت، بہت مار کھایا. صرف آپ کن حالات کے اندر یہاں پہ آپ نے دکھایا کہ پولیس نے آپ کو ڈنڈا بھی مارا ہے اور بری طرح آپ سے پیش آئے ہیں، خواتین کو انہوں نے یہاں پہ مس ہینڈل کیا ہے. یہ سب خواتین مجھے یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح پولیس نے ان کے جو ہے ان کو مس ہینڈل کیا ہے. آپ کن حالات کے اندر جو ہیں کابل سے نکلیں، آپ اسکول جاتی تھیں آپ، اور یہ ریشمہ مجھے بتا رہی تھیں کہ جب طالبان نے دھاوا بولا کابل کے اوپر تو اسکول میں کیا ہوا، یہ آپ انہی کی زبانی سنیں. ہمارا اس ٹائم پیپر تھا، ہم لوگ پیپر میں تھا. جب وہ لوگ آیا ہمیں بولا کہ اب عورت ہے، اب نہیں پڑھ سکتے، اب یہاں سے جائے. ہمیں بیگ، بک، پین، جو ہمارا چیز تھا وہاں بھی ٹیبل کے اوپر چھوڑ کر ہم گھر آیا. ہمارا بہت برا حالت تھا اس ٹائم، کیونکہ طالبہ ہمیں اجازت نہیں دیا پڑھنے کا. آپ کی جو والدہ ہیں، ان کی والدہ جو ہیں وہ پولیس کے اندر افسر ہیں، ان کا نام لیلوما ہے، اور ان کو کن حالات کے اندر ان کو مجبوراً اپنا گھر چھوڑنا پڑا؟ ان کی 6 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں، کیوں چھوڑنا پڑا آپ کو اپنا گھر؟ کیونکہ میرا امی پولیس تھا، اور ہمیں افغانستان میں ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے غور. وہاں پہ ایک عورت کے لیڈیز تھا، وہ پولیس تھا، اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا. لیکن طالبان بہت بے رحمی سے اسے مارا، اسے ذبح کیا. اس لیے میرا امی جب فیس بک میں دیکھا کہ اس کا حالت بہت برا تھا، وہ اس کا مارا نا، اس لیے میرا امی بھی یہ ارادہ کیا کہ وہ کہا کہ میرے جان بھی خطرے ہے، کیونکہ میں بھی پولیس ہوں نا. اس لیے وہ بھی کہا کہ یہاں پہ ہمارا گزارا نہیں ہو جاتے. جب طالبان اچانک گھر میں آئے، یہ تلاشی کرتی ہے کہ کیا ہے. جب وہ ثبوت مل جاتی ہے، میرا امی کا کار تھا نا، اس لیے پولیس کار تھا، اس لیے وہ بولا کہ ادھر گزارا نہیں ہو جاتے، ہم پاکستان کی طرف آیا. اس لیے کن حالات کے اندر آپ پاکستان آئی؟ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ کس طرح آپ نے جو ہے چادر وغیرہ پہنا، اور کن حالات میں آپ آئیں پاکستان؟ ہاں، جب ہم راستے میں تھا، سب میں نہیں، بہت افغانی لوگ ایسے تھا. ہمیں برقع پہنا، برقعے کے اوپر دو دوپٹہ، کیونکہ فیس چھپاؤ. کیونکہ اگر طالبان کے پسند آیا نا، وہ نہیں پوچھتی کس کا بیٹی ہو، کس کا اولاد ہو، صرف وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جاؤ زبردستی سے. اگر میرا بھائی، اگر میرا ابو کچھ بولے نا تو وہ بھی مارتی ہے نا، میرا ابو میرا بھائی، کیونکہ وہ لوگ بہت جانور کی طرح ہے، انسان نہیں ہے وہ لوگ. اپنے آپ کو محفوظ، اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ پہننا پڑا؟ جی. اچھا، اب آپ کیا چاہتے ہو؟ انسانیت، صرف خود کے لیے نہیں، یہ جو ادھر افغانی لوگ ہیں سب کے لیے. کیونکہ صرف میں دھوپ میں نہیں ہوں، صرف میں اس طرف جب میں بات کرتی ہوں، دیکھو ابھی میرا حالت کس طرح ہوا، صرف میں ایسے نہیں ہوں. ادھر جو افغانی ہے اس کا حالت بہت برا ہے. 50 دن ہوا کہ سب دھوپ میں ہیں. اس لیے میں انسانیت چاہتی ہوں، نیشنل سے عزت چاہتی ہوں. ہم بھی انسان ہیں، آزادی، صلح. ادھر بھی میرا ملک نہیں تھا، ادھر بھی. کل میں نے پولیس کلینک میں گئی ہوں، میرے ساتھ ایک بیمار تھا. جب میں نے گئی ہوں، میں نے کہا کہ ایک بیمار ہے میرے ساتھ. وہ کہا کہ پہلے آئی ڈی کارڈ دو. میں نے بتایا کہ آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، میں افغانی ہوں، میرے پاس صرف افغانی آئی ڈی کارڈ ہے. پھر وہ مجھے بولا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب کے لیے کچھ مدد نہیں ہے، ایسے مجھے بولا. وہ بیمار اتنا، اس کا حالت برا تھا اتنا. تو یہ تو انسانیت نہیں ہے نا. ناظرین، یہ جو اب کے جو افغان مہاجرین ہیں، ان کے پاس بنیادی حقوق، رائٹ ٹو لائف جسے کہتے ہیں، زندگی کا حق، بیمار اگر ہو جائے تو علاج کا حق، اس سے بھی وہ محروم ہو چکے ہیں. اس کے اوپر، اور اسی لیے یہ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ کم از کم دنیا ان کی آواز سنے، پاکستان ان کو بنیادی حقوق دیں. فرحت غفاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تعلق کابل سے ہے، سرکاری ملازم تھے، اور وہ بھی 6 مہینے پہلے جو ہے پاکستان آئے ہیں، ترخم بارڈر کے ذریعے آئے ہیں.
کیا چاہتے ہیں میرے بھائی اور کن مشکلات میں آپ آئے؟ جب ہم ادھر آئے بہت مشکل میں آئے. جب طالبان نے کور کر دیا افغانستان کو تو ہمارے لیے ٹیررسٹ بن گئے, کیونکہ ہم ادھر سرکاری ملازم تھے. میرے لیے نہیں, پوری ٹیم کے لیے. ابھی پچھلے 50 دن سے ہم ادھر ہے, دھوپ میں, بارش میں, طوفان میں. بچے, عورتیں, بوڑھے سب ہمارے ساتھ ہے. کہاں کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل, یہ زمین ہمارا گھر ہے, یہ آسمان. خیمہ میں رہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم خیمہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, بس اسی طرح فرشوں میں سوتے ہیں, رات بتاتے, بہت مشکل سے. بچوں پریس کلب کے سامنے رہ رہے ہیں؟ نہیں, پریس کلب کے سامنے ہم لوگ ادھر 35 دن بتائے, پھر ہم ادھر آ گئے, تقریباً ایکسپریس چوک کے سامنے آ گئے. ابھی ادھر ڈیرا ڈالا ہے, ہو سکتا ہے ہم آگے جائے ریڈ زون میں, اور تاکہ ہماری آواز کوئی سن سکے. پولیس نے ہمارے ایک عورت کو مار دیا, ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, اور وہ عورت ادھر پڑا ہوا ہے, آپ جا کے چیک کر سکتے ہو. اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگا ہے, اس کے ایمبولانس نے ابھی لے کے آیا, اس کو چوٹ لگی ہے. کیوں یہ ظلم ہم پر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا جو افغانستان میں یہ حالات, یہ سب کے ذمہ وار کون ہے؟ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ افغان لوگ کیوں اس طرح ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں, کس کا ہاتھ ہے؟ آپ یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, آپ بولے اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہ افغان لوگ کیوں اس طرح در بدر تو کرے کر رہے ہیں؟ ان بچوں کا پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ان کو اگر یہ پڑھے گا نہیں تو یہ افغانستان کا مستقبل کب بنا سکے گا؟ پاکستان کی حکومت سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ پاکستان کی حکومت سے صرف ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا وائس انٹرنیشنل کمیونٹی, یونائٹڈ نیشن, ان سب کو پہنچا دے. ہمیں ایک ذریعہ بتائے جو ہم ان سے میٹنگ کر سکے, اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھ سکے. جی, یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہزارہ کمیونٹی کی وہاں پہ طالبان جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں؟ بالکل, آپ میڈیا کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, طالبان نے کچھ دن پہلے ان کی مسجد میں خود کچھ دھماکے کروائے 3-4 بار, ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ فریدہ ہیں, ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ کچھ ہی دیر پہلے پولیس نے ان کو مکہ مارا ہے, چھاتی پہ مکہ مارا ہے, جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئیں. اس وقت ڈرپ لگی ہوئی ہے اور اٹھ نہیں سکتی. میرے سامنے جو ہیں نجیبہ اکبری بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بیٹے 18 سال کے جمشید کو مارا گیا, اور یہ جو چھوٹی سی مہسا اس کا نام ہے, 2 سال 6 مہینے کی ہے, اور خراش پڑی ہوئی ہے اس کے ماتھے کے اوپر. تو یہ پولیس تشدد کا نتیجہ ہے. مجھے کچھ بتائیں گی نجیبہ کہ کیا ہوا یہاں پہ؟ یہاں تھوڑی دیر پہلے ہم احتجاج کے لیے نکل گئی تھی, تو پولیس والے نے زبردستی کر رہی تھی ہمارے ساتھ, تو نکلنے نہیں دیتے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ اب پیچھے ہٹو ورنہ ماریں گے. تو ہم زبردستی ساتھ مطلب آ گئی تھی, تو ان لوگوں نے اس کو بھی مارا ہے اور بچے کو بھی مارا ہے, میرے بچے کو بھی مارا ہے. تو بس میں یاد ہے. اب وہاں پہ واپس نہیں جا سکتے؟ واپس کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم تو نہیں جا سکتے. پہلے بات یہ ہے کہ ہم روڈ جب پار کریں گے, روڈ پار کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے مانگتا ہے. اب دوسری بار طالبان نے ہمیں دھمکی دیا ہے, اگر ادھر آئے گی تو ہم آپ کو ماریں گے. تو ناظرین, اسلام آباد کے ریڈ زون سے میں رپورٹنگ کر رہی تھی. ہم نے حکومتی نمائندوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, مگر ابھی تک ان کا واضح موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. مگر ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حکومتی حلقوں نے یہ کہا ہے اور پولیس والوں سے یہ بات کی ہے کہ آئندہ سے جو کسی قسم کا جو تشدد ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.